Tara, luto tayo ng Max Style Fried Chicken with sweet potato chips and coleslaw. Wow! Pakuluan nyo lang yung chicken nyo dyan sa mga ingredients na nakalista dyan. After nyo mapakuluan for 30 to 45 minutes, make sure na napalamig at napatuyo yung maigi yung chicken. Pag ganyan na yung color niya, okay na yan. Then, prepare na natin yung gagawin nating sweet potato chips. Mas manipis na hiwa, mas okay. Make sure lang din na dry siya bago nyo isasalang sa mainit na mantika. Then after nyo siyang ma-fry, lagyan nyo lang ng asin. Depende kung gaano kaalat nyo gusto. Then prepare na natin yung coleslaw. Cabbage, tapos liit-liitin nyo lang yung cucumber. Lagyan ng mayo, kahit anong brand pwede nyo gamitin. Then calamansi extract. Then salt and pepper, then sugar. Then mix well. Yan, pwede na nating i-plating. Naglagay lang pala ako ng lettuce dyan kasi meron kaming stock. Tapos yung chicken, then yung sweet potato chips and coleslaw. Ayan, ready na ang ating Max Style Fried Chicken.